अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज हम सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 268 ता 271 का तर्जमा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। अश-शैतानु शैतान यईदुकुम वादे करता है तुमसे, फ़क़्र मोहताजी के या मुफलिसी के, व यअमुरुकुम और हुक्म देता है तुमको, बिलफ़हशाई बेहयाई का, वल्लाहु और अल्लाह ताला यईदुकुम वो वादा करता है तुमसे, मग़फ़िरतम मग़फ़िरत का, मिन्हु अपनी तरफ से, व फ़ज़ला और फ़ज़ल का, वो अपनी मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला वासिउन अलीम वुसअत वाला है, जानने वाला है। बामुहावरा तर्जमा भी इसी का तकरीबन यही होगा कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करता है, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला है, हर बात जानने वाला है। युतिल हिकमत मन यशाअ व युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। युतिल हिकमत मन यशाअ, युति वो देता है, हिकमत दानाई, हिकमत दानाई को कहते हैं, मन जिसको, यशाअ वो चाहता है, वमन युतल हिकमत, वमन और जो कोई भी, युता दिया जाता है, हिकमत दानाई, और जिस किसी को भी दानाई दी जाती है, फ़क़त पस तहकीक, ऊतिया वो दिया जाता है, खैरन भलाई, कथीरन ज़्यादा, पस तहकीक उसे भलाई ज़्यादा मिल गई। तो ये क्योंकि मजहूल के तर्जमे में कर रही हूँ, तो इसी तरह से हम लफ्ज़ी तर्जमा किया करते थे, तो आप भी इसी तरह करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसको फिर आप बामुहावरा में अपने तरीके से, यानी जिस तरह हमारी ज़ुबान उर्दू में सेट होकर आता है, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन लफ्ज़ी करते वक्त आप ग्रामर का अगर ख्याल रखेंगे तो आपको अरबी ज़्यादा जल्दी आएगी। जैसे मैं कर रही हूँ, वमन युतल हिकमत, और जो कोई भी हिकमत दिया जाता है, और जो कोई भी दनाई दिया जाता है, फ़क़द बस तहकीक, ऊतिया वो दिया जाता है, खैरन कसीरा भलाई ज़्यादा, वमा यज़्ज़क्करु और नहीं नसीहत पकड़ते, इल्ला सिवाय उलुल अलबाब अक्ल वालों के, और अक्ल वालों के सिवा कोई नसीहत नहीं पकड़ता। इसका बामुहावरा तर्जमा सुन लें। वो जिसको चाहता है दानाई अता कर देता है, यानी अल्लाह ताला, और जिसे दानाई अता हो गई उसे वाफिर मिकदार में भलाई मिल गई, यानी ज़्यादा भलाई मिल गई। और इस नसीहत वही लोग पकड़ते हैं जो अक्ल के मालिक हैं। वमा अनफ़क़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। वमा और जो कोई भी, अनफ़क़तुम जो कुछ भी, अनफ़क़तुम तुम खर्च करो, मिन नफ़क़तिन किसी भी किस्म का खर्च करना, यानी किसी भी खर्च करने से, मिन नफ़क़तिन तर्जमा तो यही बनता है कि किसी खर्च से भी, से क्योंकि मिन का तर्जमा होता है, लेकिन हम इसको यूँ भी अपनी ज़ुबान में सेट करने के लिए कह सकते हैं, किसी भी किस्म का खर्च करना। और जो कुछ भी तुम खर्च करो, मिन नफ़क़तिन कुछ भी खर्च करना, औ नज़र तुम या नज़र मानो तुम, मिन नज़रिन किसी भी नज़र से, फ़इन्ना बस बेशक अल्लाह अल्लाह ताला यअलमुहु उसको जानता है, वमा और नहीं है, लिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों के लिए, मिन अंसार कोई मददगार। बामुहावरा तर्जमा इसका होगा, और तुम जो कुछ भी खर्च करो या कुछ भी तुम मन्नत मानो, उसे अल्लाह जानता है, और ज़ालिमों को किसी तरह के मददगार नहीं मिलने वाले, यानी कि ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है, ये भी सही है, और ज़ालिमों को किसी किस्म के मददगार मुयस्सर नहीं आएंगे, ये भी ठीक है। बामुहावरा हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तुबदु सदक़ाति फ़निअम्मा हिय, इन अगर तुबदु तुम ज़ाहिर करो, सदक़ाति सदक़ात को, फ़निअम्मा बस वो क्या ही अच्छा है, फ़निअम्मा हिय बस क्या ही अच्छा है वो, यानी वो ऐसा करना क्या ही अच्छा है कि अगर तुम सदक़ात को ज़ाहिर करके दो। व इन तुख़फ़ूहा और अगर तुम छुपाओ उसको, व तु'तूहा और तुम दो उसको, यानी उन सदक़ात को, अल-फ़ुक़रा मोहताजों को, फ़हुव खैरुल लकुम बस वो बेहतर है तुम्हारे लिए, यानी वो ज़्यादा अच्छा है। व युकफ़्फ़िरु और दूर कर देगा वो, यानी वो अल्लाह ताला, अन्कुम तुमसे, मिन सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयाँ, यानी तुम्हारे गुनाह। वल्लाहु और अल्लाह ताला, बिमा तामलून ख़बीर जो तुम अमाल करते हो उनसे बाखबर है। इसका बामुहावरा तर्जमा होगा, अगर तुम सदक़ात को ज़ाहिर करके दो तब भी अच्छा है, और अगर उनको छुपा कर फ़ुक़रा को दो तो ये तुम्हारे हक़ में कहीं बेहतर है, और अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा, यानी उनको उससे तुम्हारी गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाएगा। और तुम्हारे
تمہارے تمام کاموں سے وہ پوری طرح سے باخبر ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ صدقات کو کسی کو دیں تو ظاہر کر کے، یعنی دکھاوا کر کے، کسی کو پتہ نہ چلے اس طرح سے دیا جائے، یعنی ظاہر کر کے اگر دیا جائے تو تب بھی اچھا ہے، اور اگر اس کو چھپا کر کے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک تو ہو گیا کہ سب کے سامنے دے دیا، تو اگر تو نیت اس طرح ہے کہ سب کے سامنے اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ اس طرح دوسروں کو بھی تلقین ہو کہ وہ بھی اسی طرح سے غریبوں میں بانٹیں اور دیں، تو اس کی نیت اچھی ہے۔ لیکن اگر وہ چھپا کے دے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ محتاجوں کو اگر وہ چھپا کے دے گا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس طرح دینا زیادہ پسند کیا گیا ہے شریعت میں، تو اسی طرح سے دینا چاہیے۔ اور اس ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے گناہ اس سے جھڑتے ہیں، میں تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ دور کر دیتا ہوں، یعنی اس میں یہ فقراء کو دینے سے تمہاری جو ہے برائیاں، تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے، کیونکہ نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تب بھی اللہ کو معلوم ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر کسی غریب کو آٹے کا توڑا بھی دیا جاتا ہے تو اتنی تصویریں بنائی جاتی ہیں، فیس بک پہ ڈالی جاتی ہیں، ادھر ادھر دنیا کو دکھائی جاتی ہیں کہ جناب ہم نے فلاں غریب کو جو ہے نا راشن دیا ہے۔ اس سے بیچارے کی کتنی ذلت بھی ہوتی ہے، اور لیکن وہ محتاج ہوتے ہیں اس بات کے، تو لے بھی لیتے ہیں پریشان ہو کے کہ چلو اگر تم ہماری تصویر لی جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم آٹا لے لیتے ہیں، لیکن بڑی شرمندگی کے ساتھ وہ تصویر وغیرہ بناتے ہیں، تو اس طرح بہت غلط ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو ایسی جگہوں پہ پھر لیتے بھی نہیں ہیں، جتنے بھی وہ حقدار ہوں اور جتنی بھی ان کو ضرورت ہو، لیکن وہ ایسی جگہوں پہ بیچارے لینے سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ دکھاوے کا ہوتا ہے تو اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ اور دکھاوے کے لیے کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہوتا ہے، ریاکاری جو ہوتی ہے، وہ اس کو شرک خفی کہا گیا ہے، تو جو کہ سخت گناہ ہے ظاہر ہے، تو شرک خفی سے بچنا چاہیے۔ بلکہ یہ ایک اتنی اچھی چیز کہ جسے اللہ تعالیٰ صدقات بھی بڑھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، تمہیں پاک و صاف کر دوں گا، تمہیں تمہارے گناہوں سے ان صدقات کو یہ صدقات کی وجہ سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اتنی اچھی چیز کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور دکھاوے کا جو جتنا بھی کام ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے، الٹا ہمیں شرک خفی کا گناہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔